काम करताले मातशें तेंचे कडल्यान लक्ष हाल्लें म्हाजें जाल्यार पळय ही काजळ डोबी मेळ्ळी पळय आतां तेजी करमत पळय आं कितें जालां तें हे पळय कितें केलां तें तूं कोणें कलर केला रे आं तुका हें कोणें केलां आं कोणें केलें रे ए सगळे पड्ड्या काडटलो ए कालिया डाकू आमकां मेळ्ळा दाखय कालिया डाकू तोंड दाखय हो पळय हो कालिया डाकू हां हो कालिया डाकू आनी कालिया डाकू कलर करणारे हे पळय हे पळय हे कालिया डाकुली भयण ही पळय हे कितें हे कितें हे कोणें केलां हांवें म्हणल्यार कितें हा तेका कोणें केलो बाबू कोणें कलर केलो बाबू डाकू कोणें केलो आं रे ए डाकू कोणें केलो रे तुका पळय बुवा गेलो तुका पळय ही लायला हां हय म्हाका दाखय रे तोंड दाखय रे तुगेलें हो कालिया डाकू तूं कोणें कालिया डाकू केलो ना ही नाटकां करपाक सांगल्या तुका हां 5 मिनटां तुमकां सोडप ना हे कितें हां 5 मिनटां सोडप ना आतां वचपा ना आतां बरी मजा आसा आतां तो कलर वचपा ना तो